The SGPDA retail fish and vegetable market is now in the need for comprehensive renovation, proper sanitation systems and professional maintenance, failing which Madgav's principal retail fish market will continue to degrade into a health hazard instead of serving as a modern public facility. Speaker sir, हे रिनोवेट केल्ले आम्ही 2017 दुबई स्टाईल फॅसिलिटी म्हणून केल्ली. आता ते डिटेरियोरेट अशें जाल्लें आहा की थंय वास मारता, एनक्रोचमेंट जाल्ले आहा, स्टॅग्नंट वॉटर आसा, मार्केट इज बिकम अनसेफ, अनहायजिनिक, डिफिकल्ट टू एक्सेस, फिश कटिंग एरिया हॅज बिकम अनहायजिनिक. एक आमी मशीन हाडिल्लें क्लीन करपाक गेलान दिल्लें, तें मशीन स्क्रॅपाचें केल्लें आहा. इतलेंच न्ही स्पीकर सर, हे मार्केट बीएमसीन एक मॉडेल मार्केट म्हणून एडॉप्ट केल्लें. असली 25 मार्केटां मुंबय घालता म्हणून सांगिल्लीं. तांणी ती घाली पसून पुणून आमचे मार्केट इज फिनिश्ड. सो आतां मायकल लोबो GSIDC चेअरमॅन जाला. हांव आग्रह करता की सरकारान हे मार्केट रिनोवेशनाक घेवचें अंडर GSIDC. इट्स नॉट अ बिग डील. नुस्तें खाता ते मनशाक शीत कडी, आमकां जाय शीत कडी म्हणून आमी म्हणटाले, तें नुस्तें तरी सारकें मेळचें, भाजी सारकी मेळची आनी फ्रुटां बरी मेळची इन अ हायजिनीक वे.